Bonjour et soyez les bienvenus. Voilà la correction du devoir proposé dans la vidéo précédente. La Gandora constantinoise, le Gandora al-Qasantiniya. Cette belle Gandora en velours passementé de fil d'or est devenue indispensable dans les trousseaux des jeunes mariés, non seulement à Constantine, mais dans toutes les régions du pays. يعني هذه القندورة الجميلة مصنوعة بالقطيفة ومزينة بخيوط ذهبية أصبحت ضرورية في جهاز العروس ليس في قسنطينة فقط وإنما في كل ربوع الوطن. La Gandora constantinoise est une longue robe sans col et à manches amovibles. Elle tire ses racines du métissage culturel qu'a connu la ville du Vieux Rocher depuis des siècles. يعني هذه هي القندورة القسنطينية هي قندورة طويلة بدون كول يعني ما عندهاش الكول واليدين نقدروا نحطوهم ونقدروا نحوهم. عرفت المدينة هذا الإرث منذ عدة قرون وهي مطرزة بخيوط ذهبية حسب تقنية بالفتلة أو المجبود. Alors هنا نكمل la phrase. Elle est riche, brodée avec des fils d'or selon la technique de la fetla ou du majboud. Une broderie dorée très fine, طرز ذهبي ورقيق جدا يعني بإتقان متقن. هنا نوري لكم وشنو هي الفتلة وشنو هو المجبود. فوالا كاين قندورة اللي تتصنع من هذه يقولوا لها الفتلة وهذه المجبود المطرزة بخيوط ذهبية فيل دور إينوكس. هذه هي الفتلة وهذه المجبود. كاين اللي يسموه ترزي أيضا. Bon. La couturière ajoute une ornementation au moyen de paillettes. يعني الخياطة تضيف بعض التجميلات بواسطة les paillettes et de quintil. Le quintil doré selon les goûts. Le quintil هو هذا عبارة يشبه le ressort هكذا يقطعوه قطعة صغيرة يدخلوه داخل الإبرة ثم يزينوا به الورود. Selon les goûts, la broderie qui couvre l'ensemble de la robe est axée sur des décorations aux motifs de fleurs, de papillons, d'oiseaux ou d'arabesques. Cet habit de Constantine peut être de couleur bordeaux, bleu, vert foncé ou mauve. يعني الطرز يغطي كل القندورة ويكون ولا يتمحور على نماذج يعني على أشكال مثلا ورود أو فراشات أو طيور إلى آخره وتكون على عدة ألوان مثلا البنفسجي الأزرق الأخضر أو العنابي. Depuis hier et même aujourd'hui, cette véritable œuvre d'art exprime toujours raffinement des femmes citadines vivant dans cette ville et révèle toute la beauté de la femme algérienne en général et constantinoise en particulier. يعني هذه منذ القدم وإلى يومنا هذا الفن ولا يعني الطرز هذا بالخيوط الذهبية فن الحقيقي يعبر عن المرأة التي تعيش في هذه المدينة ويوحي بجمال المرأة الجزائرية عموما والمرأة القسنطينية خاصة. نروح لي question. Compréhension de l'écrit. فهم المكتوب. De quel patrimoine s'agit-il dans ce texte؟ يعني ما هو الإرث اللي تكلمنا عليه ولا التراث اللي تكلمنا عليه في هذا النص. Bon, هنا il s'agit de la Gandora constantinoise. النص يتكلم عن القندورة القسنطينية. Deuxième question. Ce patrimoine algérien fait partie du هذا الإرث ولا التراث الجزائري ينتمي إلى
vestimentaire ou la culinaire ou la architecturale ou la culturelle. يعني هل هو vestimentaire جاية من les vestes من الملابس des vêtements vestimentaire الأصل تاعها vêtements culinaire هنا الخاصة بالأكل مثلا الكسكسي هو patrimoine culinaire architectural يعني هندسة لو كان نهضروا على لا كسبة ولا نهضروا على مناطق داخلة في التراث هنا نقولوا architectural ولا culturel يعني ثقافي donc هنا ce patrimoine algérien fait partie du vestimentaire. Troisième question. Quand les femmes portent la gandoura constantinoise. Bon, ce vêtement est porté pendant les fêtes de mariage et des circoncisions. يعني يلبس القندورة القسنطينية تلبس في حفلات الزواج وأيضا الختان. Quatrième, ce patrimoine est originaire de la ville des ponts suspendus. De quelle ville algérienne s'agit-il? يعني هذا التراث الأصل تاعو من مدينة الجسور المعلقة. ما هي المدينة المقصودة؟ Là, il s'agit de la ville de Constantine. مدينة قسنطينة تسمى مدينة الجسور المعلقة. La ville des ponts suspendus. Cinquième, réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. La gandoura constantinoise est portée par les femmes et les hommes. Bon, là, c'est faux. La gandoura constantinoise est portée par les femmes, bien sûr. Deuxième phrase, la gandoura de Constantine est disparue aujourd'hui. يعني القندورة القسنطينية اختفت يعني اندثرت ولا انقرضت راحت يعني ما عادتش موجودة اليوم. هنا سي فو. احنا قلنا باللي ما زالت مشروطة حتى في جهاز العروس. Troisième, la gandoura de Constantine est belle et élégante. يعني القندورة القسنطينية جميلة وأنيقة. Oui, c'est vrai. Sixième, écris le synonyme des mots suivants. يعني هات معاني الكلمات التالية. عندنا traditionnel يعني تقليدي. المعنى تاعها ancien يعني حاجة قديمة نقولوا عليها تقليدية. عندنا les vêtements الملابس هما les habits. المعنى تاعها synonyme les habits. Septième, écris l'antonyme des mots suivants. L'antonyme يعني le contraire العكس تاع الكلمة التالية. عندنا traditionnel عكسها moderne. traditionnel تقليدي عكسها عصري. عندنا indispensable هنا le mot هذا لاحظوا باللي بدا le préfixe un. Donc هنا je vais supprimer le préfixe, j'obtiens le contraire اللي هي dispensable. كيما indirect نمسح un نتحصل على direct. incorrect نمسح un نتحصل على correct. Huitième, relève le complément du nom souligné par un adjectif par un adjectif qualificatif. يعني الكلمة اللي مسطرة هي عبارة على complément du nom حين نعوضها par un adjectif نعوضها بالصفة. احنا قلنا في الشرح السابق قلنا باللي الصفة وهذه لو كومبليمون دو نون نقدروا نستخرجوهم من بعضهم لاننا رايحين نستعملوا طريقه لي مو دو لا ميم فامي. يعني نشوف لو راديكال من لو راديكال نقدر نتحصل على لو نون ولا العكس لاجيكتيف. عندنا سو باتريموان دي زونسيتر يعني اسلافنا. سو باتريموان ancestral. عندنا ancêtre رجعت ancestral عفوا وموجودة في النص. alors عندنا الجملة السؤال الثامن
On remplace l'adjectif souligné par un complément du nom. On a العكس عطانا الصفة راح نجيبو le complément du nom. Le complément du nom كيف راح نشوف الكلمة اللي عندي نشوف الاسم اللي نستخرجه من الصفة. لا غندورا كونستانتينواز غندورة القسنطينية. غندورة القسنطينية تنتمي إلى قسنطينة هي غندورة قسنطينة. لا غندورا دو كونستانتين. 10. Écrit au discours indirect. حول إلى le discours indirect. Alors la mariée لاحظوا مليح هنا la mariée راهي مؤنث. Déclare je عندنا je porterai عندنا le futur une gondura constantinoise dans mon mariage. Alors التحويلات واش رايح يكون كيفاش رايحين نقولوا نخليو هذيك لا فراز انترودكتريس خليوها كيف لا ماريي ديكلار. هنا راه في البريزون خليوها في لو بريزون. هنا عندنا جو puisque la mariée هي اللي تهضر donc je vais remplacer le sujet par elle. Qu'elle, j'ajoute que في بلاص les deux points ou les guillemets نحيهم نحط في مكانهم que. Qu'elle porterait le futur مع je مع elle تعود portera une gondura constantinoise dont هنا كانت mon puisque هي تهضر على روحها تقول mon donc حنا نتكلموا عليها نقولوا dans son mariage. نتحصلوا على la phrase suivante. La mariée déclare qu'elle portera une gondura constantinoise dans son mariage. 11. Relève dans le texte une proposition subordonnée relative. هنا عندنا بزاف les propositions subordonnées relatives. نعطيكم أنا مثال. عندنا la broderie الطرز qui couvre l'ensemble de la robe الذي يغطي كل القندورة. Alors عندنا هنا تقسيمات la séparation. عندنا la proposition principale اللي هي la broderie راح نتكلموا عليها واش نقولوا qui couvre qui بدات بكي le pronom qui donc حتى la fin هذه la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative قلنا commence par le pronom qui ومن بعد عندنا le verbe عندها un verbe. 12. La gondura est remplacée par les burnous complète ce qui suit. هنا عوضنا في الجملة التالية عوضنا كلمة القندورة راح نعوضناها بلي بورنوس. راح ندير التغيرات اللي لازم نحطها. Alors l'élégante et belle gondura هذه الجملة اللي عطانا est un patrimoine ancestral hérité de nos ancêtres. يعني القندورة هذا القندورة الجميلة ولا هذا التراث تراث أسلافنا موروث من أسلافنا. alors عندنا لي زيليغون نزيدوا لها الاس لي زيليغون عندنا التغيرات اللي هذه عطاها لنا هما اي بيل رايحه ترجع في المذكر بو مادام عندنا البلوريال بورنوس دونك beau, la terminaison EAU, on a les adjectifs ou les noms qui se terminent par EAU au pluriel, j'ajoute un X. Beau burnous, le verbe être à la troisième personne du singulier يرجع à la troisième personne du pluriel يولي sont. هذه تاني تغيرت. Pardon. هنا عندنا son أصبحت son هذه التغير تالي des patrimoines un patrimoine تغيرت أصبحت des patrimoines هنا زدنا الأس. alors عندنا ancestral هذه خلصت AL les adjectifs terminés par AL au pluriel je supprime le AL et je mets AUX ترجع ancestraux. Hérité, j'ajoute le S de nos ancêtres. خلصنا الأسئلة donc on passe à la situation d'intégration. Bon, nous avons découvert dans le projet 2 notre patrimoine algérien,
La mlaya est un vêtement qui a participé à la guerre de libération algérienne, mais aujourd'hui il disparaît. Rédige un paragraphe pour le présenter et le décrire. Utilise les informations contenues dans le tableau suivant. يعني ما رايحينش نخدموا من راسنا، رايحين نجيبوا المعلومات من النص، رايحين نعبروا على الملايا، نشوفوا اللي عطانا الكلمات اللي عطاولنا. الوغ عندنا الجدول قريناه في الاسئله، راح نروح مباشره. كل المعلومات اللي حطيتهم هنا راهم كاينين في الجدول. الوغ عندنا لو تيتر دائما نحطوه لا ملايا. La mlaya est un voile traditionnel qui a longtemps caractérisé les jeunes et les vieilles femmes de l'Est. يعني الملايا هي قطعة ولا لباس تقليدي ميزة منذ القديم فتيات ونساء كبيرات في السن لشرق الوطن. Ce patrimoine algérien fait partie du patrimoine vestimentaire. هذا التراث ينتمي ولا ندرجه في تراث الملابس. Son histoire هاي هنا في الجدول الأخير histoire signe de deuil pour أحمد باي. نقدر نخلي هذه الجملة كاملة كما راهي، نقدر نبدلها حسب الإمكانيات. Son histoire est liée au destin tragique de Salah Bey qui gouverna Constantine durant 21 ans. يعني القصة تاع الملايا هذه تعود إلى القدر المؤلم لصالح باي الذي كان يحكم قسنطينة لمدة 21 سنة. الحكاية تاع الملايا ظهرت بعد موت حاكم قسنطينة في العهد العثماني اللي هو صالح باي اللي حكم قسنطينة لمدة 21 سنة. Cet habit هذه الملابس هذا اللباس consiste en un grand tissu noir de tergale de 21 bras qui couvre la fin. يعني هذا اللباس يتكون من قطعة من قماش نوعه اسمه ترجال، لونه أسود، دائما أسود علامة للحزن. طوله 21 ذراع يغطي جسد المرأة. Le visage est couvert par العجار. هاي هنا في المعلومات لا ديسكريبسيون كاين للوجه قال لك مغطى بواسطة العجار. وشنو هو العجار هذا؟ Un petit voile blanc en dentelle qui laisse voir seulement les yeux. يعني هذه قطعة صغيرة بيضاء تنتهي بالدونتيل في الأسفل ويظهر منها فقط العينين. La mlaya était le symbole de la pudeur et de décence. Malheureusement, aujourd'hui, on la voit plus. يعني الملايا كانت رمز الحياء والأناقة، ولكن للأسف اليوم لم نعد نراه. يعني elle est disparue. اختفت. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.